Assalamu alaikum, dear student. Today is lecture number 2 of Unit 10, Heat and Temperature, and our topic is temperature scale. Temperature is the measure of intensity of heat, and scale is a number or uh, these are the reading जैसे कि 1, 2, 3 and 4. इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है, अगर आप इसको देखें तो इस पे ये रीडिंग है -40 से शुरू हो जाती है और 100 तक है ये रीडिंग. लेट्स सपोज ये जो 100 है ना, इसको वी विल कॉल इट अपर रेफरेंस पॉइंट एंड द -40 or 0 दिस इज कॉल्ड द लोअर reference point. Lower reference point will show us the freezing point of water and upper reference point will show the boiling of water. ये दो बातें आपने जहन में रखनी है कि what is mean by मतलब lower reference point and upper reference point. अगर हम लोअर और अपर और लोअर रेफरेंस पॉइंट के डिफरेंस ले लें तो हमको नंबर ऑफ डिवीजन मिलेगी. सो ये अगर आप कंपैरेटिवली देखें, इधर मैंने 3 जो फिगर बनाए हैं, अगर आप इस सेल्सियस वाली पे आ जाइए जो मैंने पहली बात की है लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि टेम्परेचर इज़ रिप्रेजेंटेड इन 3 यूनिट: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. सेल्सियस जो कि ज़्यादातर वेदर के लिए यूज़ होता है. फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास स्टूडेंट्स वो जो क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है. और केल्विन स्केल स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादातर साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़ होता है. साइंटिफिक कैलकुलेशन. अच्छा, अगर सेल्सियस में हमारे पास लोअर रेफरेंस पॉइंट 0 होगा तो फ़ारेनहाइट में वो बेटा 32 होगा. केल्विन में वो स्टूडेंट 273 होगा. अगर आप कंपैरेटिवली देखिए ये बहुत आसान है. अगर इसी तरह हम अपर रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो सेल्सियस में वो 100 होगा, फ़ारेनहाइट में 212 होगा एंड केल्विन में 373 होगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल्सियस में हमारे पास ये हम टेम्परेचर स्केल वो जो फार्मूला कैसे डिज़ाइन करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर हमारे पास एक वैल्यू सेल्सियस में दी हो तो वो फ़ारेनहाइट में कैसे मालूम करेंगे, अगर केल्विन में दी हो तो वो इसको सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे. तो ये वो फार्मूले यहाँ से डिज़ाइन होंगे. मेरा मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर वाटर फ्रीज़ होगी सेल्सियस में 0 पे तो वो फ़ारेनहाइट स्केल में दीज आर द रीडिंग स्टूडेंट्स. ये इतनी सख्त नहीं है. दीज आर द रीडिंग. ये असल में रीडिंग है. वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल विल बी 32 and in Kelvin scale that freezing point of water will be 273. Similarly, the boiling point of water, अगर मैं थोड़ा zoom in करूँ, in a Celsius scale will be 100 and Fahrenheit scale will be 212 and in Kelvin scale that will be 373. अच्छा, अगर आप 100 में से ये अपर रेफरेंस पॉइंट से लोअर रेफरेंस पॉइंट माइनस करें तो ये हमारे पास ये 100 पार्ट्स या 100 डिवीज़न वाला स्केल होगा. इसी तरह अगर आप अपर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ये हम सारे वाटर के लिए लेते हैं 212 होगा और 32 पे ये फ्रीज़ होगी. तो 212 से अगर आप 32 को माइनस करें
تو یہ ہمارے پاس 180 ڈیویژن اس اسکیل پہ ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر 373 ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر ان دا کیلون اسکیل ہے اور 273 تو اس پہ یہ 100 پارٹس یا 100 ڈیویژن اس اسکیل پہ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو فارنہائٹ اسکیل ہے ٹیمپریچر کے لیے جو ہم یوز کرتے، یہ سب سے پرانا اسکیل ہے، دا اولڈیسٹ ون، جو کہ گیبریل ڈینیل فارنہائٹ نے 1724 کو فار دی ویری فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کو اپنے نام سے یہ نیمڈ کیا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو سیلسیس ہے، سیلسیس کے یہ موسٹ ایکسیپٹیبل ہے، جو کہ اینڈریس سیلسیس نے 1742 کو انٹروڈیوس کیا تھا، جو کہ جس کے لیے واٹر کا فریزنگ پوائنٹ وہ 0 تھا اور بوائلنگ پوائنٹ وہ 100 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیٹ سپوز اف یو وانٹ ٹو بوائل دا واٹر، اگر ہم واٹر کو ہیٹ دینا چاہیں تو واٹر ہمارے پاس 100 ڈگری سی پہ بوائل شروع کرے گی، وہ جو ہے نا بوائلنگ اس کا، دیٹ از کالڈ دا بوائلنگ پوائنٹ، مطلب دا اسٹارٹ آف دا بوائلنگ آف واٹر از کالڈ بوائلنگ پوائنٹ۔ وہ ٹیمپریچر، وہ ہیٹ جس پر ہمارے ساتھ واٹر بوائلنگ شروع کرے، دیٹ از دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر۔ یہی چیز یہ ادھر بک میں آسان سے لکھی ہے کہ فارمیشن آف دا اسکیل، یہ 3 اسکیلز آر یوزز ان فار دی میجرمنٹ آف ٹیمپریچر۔ ایک ہے یہ کیلون، سیلسیس اور فارنہائٹ، ان تینوں پر میں نے ڈائیگرامیٹیکلی فگر سے آپ کو شو کیا۔ کیلون دیکھ